जिसको लक्ष्मी भांडार मिलते हैं, जिंदगी भर मिलेंगे, आपको कोई नहीं रुकावट कर सकते हैं। वो हमने आइन कर दिया, पूरा जिंदगी भर जितना दिन माँ बोनेरा आमार सम्पद, घरेर लक्ष्मी, घरेर सरस्वती, घरेर रुखसाना, घरेर रेहाना, घरेर पांजाबी, हिंदू मुस्लिम शिख ईसाई आपस में रहे ना भाई भाई। मने राखबेन सबाई मिले सुंदर करे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलेছিলেন एक साथ में रहना, एक साथे থাকবেন, ভালো থাকবেন। করে স্মার্টফোন কিনবার জন্য 10,000 টাকা করে দেওয়া হয়, সেই প্রোগ্রামটার নাম দিয়েছি আমরা তরুণের স্বপ্ন। এটা মাথায় রাখবেন। আমি নেতাজি অন্তর্ধানের রহস্য নিয়ে রাজ্যের কাছে 64টা ফাইল ছিল, সেই 64টা ফাইল আমরা কিন্তু পাবলিকের দেখার জন্য দিয়েছি। 12 লক্ষ মানুষের কাছে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আমরা টাকা দিয়েছি, অর্ধেক টাকা দেয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজটা কমপ্লিট করুন, আরও অর্ধেক টাকা আপনারা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন, তাহলে 12 লক্ষ লোকের বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে। আরও 16 লক্ষ লোক যারা লিস্টে আছেন, যাদের সার্ভে করে আমরা পেয়েছি, তারা মনে রাখবেন ডিসেম্বর মাসে তারা প্রথম কিস্তি পাবেন এবং জুন মাসে তারা দ্বিতীয় কিস্তি পাবেন। অর্থাৎ আগামী 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যে আরও 16 লক্ষ মানুষের বাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপরে যদি কেউ বাকি থাকবেন তাহলে সেটা আবার পরে দেখে নেব। आप लोगों ने समझा कि बांग्ला का बाड़ी जो हमने बनाया, 12 लाख लोगों को हम लोगों ने आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया दिसंबर महीना में मिल जाएगा। और जो 16 लाख लोग हैं उसको अभी बाकी है, उन्होंने उसको फर्स्ट फेज मिल जाएगा, उनको नहीं दे रहा है। लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं। মনে রাখবেন ইজ্জতের সাথে লড়াই করি, সম্মানের সাথে লড়াই করি, তাই বাংলার বাড়ি আপনারা পাবেন, চিন্তা করবেন না। আমরা চা বাগানে চা সুন্দরী নতুন করে আর তৈরি না করে যা হয়েছে করে দিয়েছি। এখন চা बागाने पट्टा दिच्छी, हम पट्टा दे रहा है और पट्टा का बाद घर निर्माण करने के लिए और भी चाय बागान मजदूर को हम 1,20,000 रुपया दे रहा है। 100 दिन का काम उठा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, हम कर्मश्री कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। और फॉरेस्ट के लिए आपको जो दिक्कत था हम मीटिंग करके उसको निपटा दिया है, वो भी आपका फैसला हो जाएगा।